tabuk to bwskango social media o nuk tongmani je bisi election o Tripura mothabai election nai hamani abo bwswngjora tei kubui puilao chini media dongno hambai maru tai joto lukurok jar nai tonai nondoban ani khani samjakmani teichibai nini akok sumani to ঠিক না সাকা যে ত্রিপুরা মথাবাই বিজেপি ফাইনাল বিসি ইলেকশন আতা দেন তাবুক জরা আং যে সাইমান মানি মতে ব ইস্যুতি বরবাইসং এলাইন্সং নাইবা যে দল ক্ষমতা ফাইयै 2018 ক্ষমতা ফাইयै 2021 ni 7 tarik Marchono BC election ni due time to man tini pray 6 বছর আইনি লঙ্ঘনকাই 5 বছর অন্তাই প্রায় 11 বছর যে দল BC election চে নাইগ্রাইয়া ও দল বাই जों অ্যালায়েন্স না তো অনেক কঠিন পাবলিক বুঝে জরতে অ্যাকসেপ্ট খাইনো जों 100 बार नानि राजी दं যদি যিনি ত্রিপুরাসে একর ডাইরেক্ট ফান্ডিং তারপরে নিনি টাউনে বানাও নিনি ল্যান্ড পাওয়ার ল্যান্ড রাইট জানি যে এডিসি এলাকানি এডিসি গভর্নমেন্টনি বিসিঙ্গ যত ডিপার্টমেন্ট যে তোমানে আবনো সময় ইয়াফারিয়া সার 125th amendment ni অন্তত আবনো পূরণ খায় স্যার আবো যদি মায়াও যদি অ্যালায়েন্স খাইনেন থাকাঙ্কাই গাই ত্রিপুরা মথাবো ঐতিহাসিক বুলিং খায় ত্রিপুরা হাসতেনি বড় মানথং মানিয়াথং থানসাখাই তংনাই সিনি যে ইউনিটি ন ফুনগই সিনি যে পাওয়ার ন ফুনগই কেন্দ্র সরকার সালসে সালসা সোনন বাইদ যতন সাইমান ত্রিপুরানি ইতিহাস বগি থানানি কগি আসা হালকাইয়া 1967 ni sini TUGS coba kelai pemeni apa hai nangnya ya o coba wo kabang macini kam lukuro bongni sanori klanta kabangma borok thirikha kabangma siklarok bong simalang porjonto thikri haipan karak khlai जों tongui जों 1982 সালে রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার বিশেষ করে কেন্দ্র সরকার টিউজিএস नि নেতৃত্ব রবাই আসুবে এসে প্রবলেম দं जोंनाव जिसका शिक्षित रिचिनाय गिव एंड टेक पॉलिसी সেই মোতাবেক অ্যালায়েন্স খাপ্রু এবং সেই মোতাবেক অ্যালায়েন্স যেরকম মানে 82 83 84 ni 23 তারিখ আগস্ট সম্মান খা যে তিনি ত্রিপুরাসে একট মানে 2024 ni 2 তারিখ মার্চ দিল্লিও ত্রিপাক্ষিক রাজ্য কেন্দ্র এবং ত্রিপুরা মঠা যে আরও যে একট মানে সিগনেচার যে খালাইবেন তাবুক পর্যন্ত সিপি বুঝলি প্রশাসে পানো সামখালাই যাই যাব এবং আমার তুইন जों थानाय 2023 जोंनि বিধানসভা ও মানানি মুসুমিনা গ্রেটার ত্রিপুরা মানা মুসুমিনা ত্রিপুরা সরকার থানসাঙ্গै পুরিনি বিसिं 13টাও सोमजिगिरि फुंखा 2021 থেকে 2026 তো মিরাকল খা তাইবো মানে তাইবো जों থানসাকে ফুনকা 24 ni 28 ni 24 সিট মানানি আবো নাংমিয়া কোটিয়া আমাকে না অনুরোধ খাইনাই जों তো সাধারণ এমবিসি হিসাবে আঙ্গ খরচা ত্রিপুরা মথন ওয়ারিয়ার্স হিসাবে অবনা আপিল খাইনাই যারা অবনতি যারা আলোচনা খাইনাই চিনি বুবাগ্রা পান্তু
sini শিষ্য নেতৃত্ব পান্থুম ও নেতৃত্ব থানে অমন অনুরোধ খানে যে মুংসামায়া ওই ত্রিপুরা মথা বিজেপি বাই কোনো মতে এলায়েন্স টানতু sini সাকাও সাতক মুং ফাইনাই sini था साकाव पुलिस केस फाइनाय sini साकाव गोबां मा कक हामि बिरजाकनाय आबुंनाय किन्तु नों साक सयमा दंनाय नेता कतर कतर रमितलांजागोन गाबोन नंगौ दं अल इन्डियाव गोबां मा जायगा इडि रिवो सिबिआइ रिवो अमुक रिवो ओंयाना अंगो हनैया खाय रिवो खायजोंनाय न मत हानि बागै सिबले तो फानि बागै सिबले ना बिसि इलेक्शन बरवा एलायन्स सिंगै बीजेपी रक आईपीएफ तीनों जेबाबे सकमर का एनसी देवर्मा स्वर्गीय एनसी देवर्मानी बिनी जे वानसुमनी आज और हामियानी बा वानसुमनी बिनी जे आपलो दूरदर्शिता कमनी कारणे तिनी आईपीएफ ती बरक एक बीसी दा इलेक्शन जिदि फैमानो हयतो बरका अकख नाखाय जल जागोन तिनी कयटा इलेक्शन का एकटा इलेक्शन जिदि फुरमा 2021 निसिम साबनि कारणे ओई बीजेपी नि कारणे এই বিজেপির অমায়কে মানে জাতীয় দল আঞ্চলিক দল শেষ খাইনা বাকি গোबां প্রেসার गोबां पलिसि गोबां सिस्टेम खालाय अ जागाव जों आसामनि बर' गैया आरो जों मिजोरामनि बर' गैया मिजोरामनि चिफ मिनिस्टारखौ जों मा साखा आं एनडिए नि ग्रुप आं करिनि कारण बर' जोंनो जतन कारण भारतबर्षनि राजनीति परिवर्तन रोखोम फैयो तब धर्मेंद्र प्रधान तुईनाय नीट जे प्रश्न जे लीक मानी पड़े जे भारतवर्ष जे आंदोलन चली दं अम सामलिकरा तुले मनि बागै आं अनुरोध खायनाय जों एकक न लड़ाई खायना नांनाय एकक लड़ाई खायकेन जतसे कामनाय आरो कोनो जरा फायके नों रिमानि परेगा ठीक आछे जों रिनाय आरो नों अर फाय एनाउंस खायनाय केंद्रनि स्वराष्ट्र मंत्री फाइनाय केंद्रनि प्रधानमंत्री फाइनाय और एनाउंस बे किछु कामरिया दिल्लीओ प्रेस मीडिया रनो रिंगे ऑल ओवर वर्ल्ड नि बरक नाय दं एकदम लाइव नाय दं जे बतामो साका त्रिपुरासानि बागै एत को काहाम साका जों बेले खाक सांमाने आजराव अमित शाह जी जेबागा कक साका ताबुगले रिसिनाय का मानसि नहीं का मनता पयना माय एकटा दाबि ना साधारण जीवन सानो मानो रोमान स्क्रिप्ट ने पर्यन्त बसिनानि बर ता पयना वान समान करि गोबां थानि सिंथि अरवा नों एमएन तामना त्रिपाठिक जे आलोचना बा मनि सिं चुक्ति माना मानो मानका कहा मानका काय एलायन्स में कोन दुखो कारण एडीसी बिनि आलादा प्रशासन एडीसी बिनि যত ডিপার্টমেন্ট এডিসি নিনি 125 অ্যামেন্ডমেন্ট আবার যদি কমপ্লিটলি যদি বসে রিনা নাঙা গসিমাইয়া রিনা নাঙা সরকারিভাবে বেসরকারিভাবে রাজনীতিগতভাবে অনেক কিছু মানুষ একদম পুরা রাজ্যপাল রিঙি নাই চিফ মিনিস্টার রিঙি নাই পুরা গেজেট নোটিফিকেশন কে সার্কুলারি আগে তাও 914 কোটি তোমার জায়গা 5000 থেকে 10000 কোটি রুই নাই আনি যেতে মানটায় त्रिपुरानी बाजेट 34,000 कोटी आ जगह 900 कोटी समय मत रिया तब स्कूल नाई फै जगह जगह स्कूल कबाय जगह जगह भान करिनि बागै माइमा बरिया जगह जगह दैमा नैया अब सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास अब सुदु खबाय आ जगह जों विश्वास दंगाय जोंनो तो रिङि तलांनाय गोबां मा अनेक ललिपप फुंनाय आ ललिपप जेनसो जेन आ ललिपप बायजों जेन पगले थायो नोंनि आखाय दफा कमाय थानाय दफा किनु नाहारि दङ अ लामा गुबै लामा होनो नाहारि दङ अ लामा जुदि बंनि कक कतै बायजों नुगै दङ सेन्ट्रेलनि बिजेपिनि संबित पात्रा संग्रह फायनाय चिन लिडारआव आसुलायखा अनेक बार आसुलायखा गासै आसुमा बाय सामुङाव फांग्रा कयबार आसुखिनाय नों दिनै 12 বছর পূর্ণ गाबले नों 12 বছর পূর্ণমা পরে नों ताफार त्रिपुरासानि समस्या नों साइसमानिया ख त्रिपुरासा एलाकायाव डेभेलपमेन्ट निया त्रिपुरासा एलाकायाव स्कुल काहाम चलिया त्रिपुरासानि बेकलग ताकबो प्राय 40,000 बरकाय दङ ताकबोनि बेकलग जों पूरण खालामिया ख स्पेशल रिक्रुटमेन्ट ड्राइभ खालायनाय
হাজার হাজার বেকারनो চাকরি মানলে তা কোনো নুসনুयाखौ खगजांमां हाइकिमां खायजाक दंलसो लामा थांनाय जे बंगा पारान लामा बायथिं लामा बाहाय ओ मोहनपुरनि मिउनिसिपालिटी एलाका बाय सिनि हाजामारा ब्लकनि एलाकानि थाखायनो बिदि शुधु अ एलाकासिम सारा आबुन बागै आं तिनि कयनाय जों बबाग्रानो आं बबाग्रानो बेलाखे पयतुसाव बबाग्रानो आं बेलाखेनो हामजागौ आ हामजागौनि अबनो बबाग्रा अन्तत बिजेपिर बाय उइदाउट নিনি কোনো গেজেট নোটিফিকেশন খাইছিনি দিবানোরিয়া সাক পর্যন্ত কোনো অ্যালায়েন্স থাকবে হবে না